कभी कभी कुछ ऐसे भी कस्टमर आते हैं जिनसे लगता है कि हमारा कुछ पुराना रिश्ता हो। तो मैं सुबह सुबह दार्जिलिंग चला गया और वहाँ से इन कस्टमर को पिकअप कर लिया और सिलीगुड़ी पहुँचने के बाद ये लोग कुछ হ্যালো, बोलेंगे। আমরা চিন্টু ভাইয়ের গাড়িতে উঠেছি। ভীষণ ভালো উনি গাড়ি চালান। আমরা দার্জিলিং থেকে এখন ফিরছি ট্রেনে যাওয়ার পথে। ভীষণ ভালো গাড়ি চালায়, খুব মানে ভয়ানক রাস্তা। আমি তো ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম, কিন্তু দাদা এত সুন্দরভাবে আমাদেরকে সাহস দিয়ে বুঝিয়ে আমাকে নিয়ে আসছিল, মানে আমাদেরকে নিয়ে আসছিল। যদি কেউ আসতে চান দাদাকে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন। আমরা তো ভীষণ দাদার গাড়িতে উঠে আমরা ভীষণ হ্যাপি। নেক্সট টাইম যদি আসি কখনো, যদিও আমি খুব নার্ভাস ছিলাম একটু নামার সময়, কিন্তু যদি আসি কখনো দাদাকেই কন্ট্যাক্ট করব। सब्सक्राइब कर देवें गाइस। फिर इनको स्टेशन में लेके चला आया और ये लोग अपने सामान लेकर के चले जाते हैं अपने ट्रेन पर।